जानी थी लिखी बड़े भाई हूँ जानी थी लिखी कालिया दोगा दारो हूँ जानी थी लिखी ये मुखरे मधु तांकर मुखरे मधु तांकर अंतरे जहर मु जाने थे के कालिया तो गादार मु जाने थे के कालिया तो गादार मु जाने थे के एटा बाळू पुतना नासिला ओठा छुड़ा बिना चिला बाळू नासिला नासिला ओगा ओगा चिला पुतना नासिला ओठा छुड़ा बिना चिला बाळू नासिला ओगा चिना कोई नासिला जपरू भांगिला जपरू भांगिला जाने की हुंदर मु जाने थे के कालिया तो गादार मु जाने थे के एटा बेटा नंद छुआ एटा गोबर गोटिया एटा बेटा नंद छुआ एटा गोबर गोटिया एटा बेटा नंद छुआ एटा गोबर गोटिया एटा बेटा नंद छुआ एटा गोबर छुआ बागल बिटारिया बागल बिटारिया हे राधा मन चोर मु जाने थे के कालिया तो गादार मु जाने थे के राधाया प्रेम रे पड़ी अपवादे गला बुड़ी 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 विश्व के सनर नहीं विश्व नहीं वाह ये तो घर की धू बाई आज्ञा नमस्कारम नमस्कारम सर्वादो अशरण शरण घटन घटन पद्म पलाचलोचन आज्ञा चिरचिन्मय चिर सुंदर व्यक्त अदृश्य अस्पृश्य आज्ञा निरंजन हा हा कोटि कौबिल्यनाथ जगतरनाथ जगन्नाथ कालिया संत बलियार भुजर चरणार बिंदरी एछे हृदयर गभीरतम प्रदेश अनत कोटि परिपात कारिणी तारिणी विमला मंगला दश भुजा महामाई बा दुर्गा माँ ग्राम देवती माँ बाउती आज्ञा माँ कटक चंडी माँ अभाराम चंडी हा हा माँ भगवती माँ समलेईंकर चरणार बिंदरी आज्ञा हृदयर गभीरतम प्रदेश अनत कोटि परिपात दे सारिबा परे एहे सांवत्सरिक अनुष्ठान तृतीय जामिन नीति स्तबकर एहे मंचासीन अतिथि मानकर हा पवित्र मुखमंडल को दर्शन करी पालार पहिले पथ को परिष्कार करने को जाई अच्छा टिके प्रभु को शरण नहींचे आज्ञा तेणिकी देखा पाला कुआड़े जाऊँ आम बाबू कथा कथा गति गति कुआड़ी की देखिबा आजी भाई आज्ञा साहब तमे बस हां बस हाँ मोटे किसी काम नहीं मामू नाया एका मादिया 64 पड़ो हाउ बड़ा ईशा ए नरू आज्ञा पाला 14 तारीख रु आरंभ हलानी आज्ञा 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 मंदार बस्त पाला आज्ञा आज्ञा द्वितीय दिन तृतीय दिन आज्ञा आम महोदय महाशय भिखारी बाबू जाते साथी संगे बाबू भी जाते आज्ञा आज्ञा बसारे कहे सर नंबरटा दिंतु नंबरटा टिके दियंतु जदि हम आंब गाँ मंच आपन पाद टे पड़ू आज्ञा आज्ञा जहा हो हां
ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ 14 ତାରିଖଟା ଯାଇପାରିବିନି ନା ନା କେଉଁଝରରେ ଥିବି 14 ତାରିଖରେ କେଉଁଝରରେ ରହିଲି 15 ତାରିଖ ସକାଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ ହଁ ବାବୁ ମୋର ପୂର୍ବ ଦିନ ହଁ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସଧେୟ ସାନ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦାମୀ କଳାକାର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପୁରପଲ୍ଲୀର ଅନେକ ମଞ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଜି ବି ଯେତିକି ଅନୁଭବ କଲି ହଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଳାକାର ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଲା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା କମା କଥା ତ ସେଇଠି ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ କଣ ରହିଲା କଣ ଆଜ୍ଞା କାଲି ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରେ ପଦେ କଥା କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗାୟକ ଗୁଣନିଧି ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାଟା କଣ ପୁରାଣ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲ ମୁଁ ପୁରା ହଉଛି ବିଏସସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଆଉ ମତେ ସାରା ମାଇଲେ କଣ ହବ ମୋ ବାର ବୋଉ ଅଛି ଦେଖ ତମରି କଥା ତମରି ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ପାଲା 2 ରାତି ଅଛି ଅଛି ଏ 2 ରାତି ଭିତରେ ତମେ ସେ କଥାର ଫାଇନାଲ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଠିକ ନା ପୁରାଣ ଠିକ ଠିକ ତମେ ଆପେ ଜାଣିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ପଢିଥିଲି ପଦ ହଁ ପାଲା ତ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଆପଣ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ପାଲା ଚାଲିବ ନାହିଁ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ ପବନ ପାପ ନଥାଇ ପୁଅ ହେଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ଘରେ ନଥିଲା ହନୁମାନ ହନୁମାନ ପବନ ସୁତ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡି ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ଅଖଣ୍ଡ ବୀର୍ଯ୍ୟକ ପାର୍ବତୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ନା ଶିବ ଠାକୁର ପବନରେ ଉଡେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହନୁମାନର 2ଟା ବାପା ଗୋଟେ ହେଲା ପବନ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ କହିବିନି ନା କାହିଁକି ଲାଇନ ଉପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି ପରା ଆଉ କଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଆଉ କଣ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ କେବଳ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କଥା ସୂଚାଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା କେ ଅଞ୍ଜନା 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 ଅସ୍କନ୍ଦ ବନରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟଟା ଯିଏ ଖାଏ ଖାଏ ଖାଦ୍ୟଟା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ এইଥିରେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲ ଇଟ୍ ଇଜ ପିଓରଲି ଫଲ୍ସ ଯଦି ଏହା ଭୁଲ ହଁ 2 ଦିନ ପାଲା ରହିଲା 2 ରାତି ହଁ 2 ରାତି ପାଲା ଭିତରେ ତମେ କହିବ ହଁ ବିଭୀଷଣ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ କଣ ଓ ବାବୁ ଆଉ 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 ବ୍ରହ୍ମା ବିଦ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଛି ରାବଣ ରାବଣ ହଁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୌଶଲ୍ୟା କକେଇ ସୁମିତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଚରୁ ଖାଇଲେ ଏ ତ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଚରୁ ଚରୁ ମୋ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ମୁରୁକି ହସ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବାଲିଆ ମଉସା ଆଉ କଣ ପାଦକୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ କଣ ଭୁଲି ହବନି 84 ବର୍ଷରେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସେ ବାଇଆ କୁଆଡେ ଗଲା ସେଇଟା ତ এটা মেন পয়েন্ট আজ্ঞা ଆଉ ଆଉ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ও ଯଦି ରାମ ଏ କୌଶଲ୍ୟା କକେଇ ସୁମିତ୍ରା ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ভক্ষণ করে ଖାଦ୍ୟଟା ତ ଭବଦାରରେ ପଇଲା ନେଇ না ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ବାବୁ କିପରି ଭୁଲ ହେଲେ ଫାଇନାଲ କରିବ ତମରି କଥା ତମକୁ ଆଉ না ଯଦି ଇଏ ଭୁଲ আও তাহলে কৌশল্যা কইকেই সুমিত্রা মো আজ্ঞা মানে তো চরু ভক্ষণ কলে সে তো খাদ্য হ্যাঁ সে তো পেটেরে পইলা আও কি ଯିବା କଥା তাহলে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন জন্ম হলে কিন্তু এমনি আউ আও ব্রহ্মবীর্য ও হরণ করিকি নেইছি রাবণ রাবণ ইলো বাউলো রাত্রি পড়া পরে
ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବିଶର୍ମା, ଆଜ୍ଞା ମାତା ହେଲା ନିକଷା ରାକ୍ଷସୀ। नो केसी आज्ञा निकोसा ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିକ ଯାକ ବୁଲିବେ, ओ ରାକ୍ଷସ ପୁଅର କୁନିନ୍ଦା ଗୁଡା ଶୁଣିବେ। आओ बड़ा ଶୁଣିବା ପରେ ଆସିକି ନିକଷାକୁ ଗାଳି କରିବେ। हां ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ହରଣ କରିକି ମାକୁ ଦେଇଛି ରାବଣ, କହିଲା ଏଇଟା ହଳା ହଳ ବିଷ ରଖିତା, हां କେବେ ଖାଇବୁ ନେଇ। ना ନିକଷା ସେଦିନ ବିଚାର କଲା, आज्ञा କହିଲା ଏ କୁଳାଙ୍ଗାର ଲାଗି ତା ପୁପା ମତେ ଗାଳି କରୁଛି, ଆଜି ବିଷ କୁ ଖାଇବି। आदित्य बाबू हवा ब्रह्मबीर्यକୁ निकषा तो खाइला, खाइला ये तो पाटी पटे खाइला। विभीषिकारु तो जन्म होइला, नाम तार विभीषण। आज्ञा विभीषण के जन्म होला, केमिदी काटिबा पूर्व चिंता करनो, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल चिंता करंत ना। आओ बड़ा आज गोटे कथा, आज बताओ मृगावती हां परिणय हां जहा हो बहुत वर्ष ए हां शुणुथिली पाला मु सेठी आज्ञा आज्ञा टिकिली कथा गोटे पड़ीथला। हां टिकिलीटा कोठे मार देकी राजी जानती टिकिली मां माने कोन शिखिले एथुरु, एथु कोन नीति शिक्षा वाला माने मुंडुरु टिकिलटा बाहर कर देले, कांथेरे लगे देकी पळेले। हां कांथेरी हां स्वामी होता तुम एटू था मु जाउची ए कोठे ए कांथेरे ना आइरे पाला क्रॉस ना, आओ पाला प्रा क्रॉस पाला सेठी नहीं, ना टिकिलीटा कांथेरे बरा हैनी। ना नारी जेतेबेले द्वार बंध दे बाहर को जाए, आज्ञा ये द्वार बंधर चारिटा काठी, काठी चारटा ब्रह्म वैवर्त पुराण पुराण ई चारिटा काठीरु बाँ काठीटी कौन, कोन डाहाण काठी कौन, ऊपर काठी कौन, पुआ तळ काठी तलटी कौन। ए बोपा पाठते ए तुमको गोटे नारीर हां दे गाउची डाहाण हाथ होची ता स्वामी, आ बड़ा द्वार बंधर डाहाण पट काठी डाहाण स्वामी। स्वामी घरे जेतेबेले देह असुविधा हबो, ओ बाँ पटे रहिला ननंद, नरद शाशु शशुर शाशु শ্বশুর কি আছে सदाबेले मुंड उपरे रहिला कथा, ऊपर काठी शाशु शशुर, बाकी हां देवर पुओ भरी तो सेवा करिवो दियर, आ बड़ा पाद तले रहिला। आ बड़ा कथाटा सेठना जगत को नीतिगति कौन, जगत को शिक्षा कौन। शिक्षा कोन छरला भगड़कनी टिकिलटा बाहर करदेला, कांथेरे मार देकी पळला, आ बड़ा शिक्षा कौन रहिला पालार। आ बड़ा तापरे तापर आज्ञा गोटे पद्म कानर पइला, हां कमलाकार तो बाहन भाबेरे, हां भाबे तार कोन अर्थ नाही। आ बड़ा भाबे एबडे एमिति कोन हां गीत भी खंडिया गीत रंग पंडित कहे दने ये बेहकू, ही गीत गिरे नाई 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 आउ नुहे, आउ ने चेतिकी सेतिकी। हां मु गोटे कलाकार, मु काहाकू कहिबाकू पसंद करेनी, ना ना मते से सब पसंद नुहे ना ना। ना मो भाई परा हां समालोचना पदे अदे नहले पालार मर्यादा रहिबने, नहले आपण माने समदे कहिबे ये दी भाई जाक कथाबार्ता है कि पाला कले। ये दी पर वाला आ बड़ा नाई नाई कथा सेठी नहीं, ना पदुटे मंगलाचरण तांको लाइन तांकर, आम लाइन आमर, आमे टिके पुराण भितर पशिबा। बसिबा हां देख हां भाई आज्ञा शोलकटा कर कोन आज्ञा पूजा ई रिपवित्रस्य कृत्यस्य पितृवाहन कर विहीनस्तु सदेव पातुना सदा। काली गोटे सड़क गाई आज्ञा
হ্যাঁ ସେଥିରୁ 20ଟା କଥା ପଚାରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ସେଥିରୁ 8-10 ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କୁ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଯାହାକି ଜାତ ହେଲେ ଜାତ ହେଲେ ମା ଜାନକୀ ପୂଜାରୀ ଐରୀ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ରାବଣ ରାବଣର ରିପୁ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ମିତ୍ର କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବର क्या हुइस क्या ଭୃତ୍ୟସ୍ୟ ପିତୃ हाँ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ କିଏ? ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ? ପବନ ପୂଜାରୀ ରିପୁ ମିତ୍ରସ୍ୟ ଭୃତ୍ୟସ୍ୟ ପିତୃ ବାହନ ବାହନ ତାଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ହରିଣ क्या हुइस क्या जमाना ଏ ଆଜ୍ଞା ହରିଣର ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର 9ଟିକୁ ଚ୍ୟୁତ କଲେ हाँ ସେଇ ହରି ହରି ଆଜି ତୃତୀୟ ଜାମିନୀର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକର ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ହଉ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ପାଲାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟତଃ हाँ ବାଜପୁର ମଉସା हाँ ବାଲିଆ ମଉସାଙ୍କର ଆଗର ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆମ ଭିଖାରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗର ଆମ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ଜାଣି ହେଇନି ଆଗର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ହଉ ପାଲା 5 ରାତି କେହି ହବ 7 ରାତି କରନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ଆମେ ମାଗଣା ଆସିବୁ ଆଗର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଗର ପୁଅ ହଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲ ନନ୍ଦଗୋପାଳ।